अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब-ए जुर्म के केस नंबर 81 के साथ, तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो क्योंकि मैं आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का वेट करूँगी, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। शिहान ने रक्षी की तरफ देखा, उसकी आँखों में एक ऐसा इस्तक़लाल था जो किसी भी खौफ को रद्द कर सकता था। उसने धीरे से मगर मज़बूत आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें दोबारा उस जहन्नम में वापस जाने नहीं दूँगा। वो एक लम्हे को रुका, फिर उसने रक्षी का हाथ थाम लिया। तुम मेरे साथ चलो। रक्षी ने झटके से सर हिलाया, गोया ये बात उसके लिए नामुमकिन हो। उसकी आंखों में बरसों का खौफ और नाकाम तजुर्बे इकट्ठा हो गए थे। नहीं शिहान, उसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी। तुम नहीं जानते वो लोग कौन हैं। वो पीछे हट गई, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसने बेइख्तियार इधर उधर देखा, जैसे हर साया उसे देख रहा हो। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लहजे में बेयकीनी नहीं थी, बल्कि एक खौफ की वो हद थी जहाँ इंसान हार मान चुका होता है। रेहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। हर चीज को तोड़ हर चीज का तोड़ होता है, उसने संजीदगी से कहा, और हर कैद का दरवाजा भी। रक्षी ने नम आंखों से उसे देखा। तुम नहीं समझोगे। वो तकरीबन रो पड़ी। ये जहन्नम तुम्हारी समझ से बाहर है। शिहान ने उसकी दोनों कलाई को नरमी से थाम लिया। तो फिर मैं भी इस जहन्नम में तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके अल्फाज में ना हिचकिचाहट थी ना खौफ, सिर्फ एक फैसला था जो अब वापस नहीं लिया जा सकता था। अचानक फिजा में एक भारी तनाव फैल गया, हवा जैसे रुक सी गई हो। रेहान और रक्षी अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि इर्द गिर्द से कई साए उभर आए। हर तरफ उन्हें घेर लिया गया था। काली वर्दियों में मलबूस सख्त चेहरों वाले लोग, और उनके हाथों में मौजूद असलहा इस बात का ऐलान कर रहा था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। रक्षी का जिस्म कांप गया। उसने बेअख्तियार शिहान की शर्ट मजबूती से पकड़ ली और खुद को शिहान के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगी। वो आ गए। उसकी आवाज लर्ज रही थी। मैंने कहा था ना, ये लोग कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। शिहान ने एक लम्हे को चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि शदीद संजीदगी थी। उसने फौरन रक्षी की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। चलो यहाँ से, उसने सख्त लहजे में कहा। दोनों ने दौड़ लगाई। पीछे कदमों की आवाज़ें तेज होने लगीं, चीखें, हुक्म और भागने की आवाज़ें फिजा में गूंजने लगीं। रक्षी दौड़ते हुए हाँफ रही थी। शिहान, मेरी बात सुनो, वो रोते हुए बोली। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये तुम्हें भी मार देंगे। उसने एक लम्हे को शिहान का हाथ खींचने की कोशिश की। तुम अपनी जान बचाओ, यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं तो पहले ही बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरी फिक्र छोड़ दो।
ریحان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور یقین دونوں تھے۔ یہ ناممکن ہے، اس نے صاف آواز میں کہا۔ رخشی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریحان نے بغیر رکے آگے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا رخشی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پیچھے سے قدموں کی آواز مزید قریب آ رہی تھی اور دونوں ایک ایسی سمت بھاگ رہے تھے جہاں خطرہ بھی تھا اور شاید نجات بھی۔ طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اس ایک لمحے میں جیسے اسپتال میں موجود سب لوگوں کی سانسیں تھم گئیں۔ اشرف فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی، خوف اور امید سب ایک ساتھ موجود تھے۔ اندلپ کیسی ہے ڈاکٹر؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا، پھر گمبھیرتا سے کہا، ہم نے کسی طرح اندلپ کی جان بچا لی ہے۔ ایک لمحہ کو خاموشی چھا گئی، لیکن وہ اس بے ہوش لیکن وہ اس وقت بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، ہوش میں آنے میں وقت لگے گا، اس کی حالت ابھی بھی نازک ہے، مکمل نگرانی ضروری ہوگی۔ یہ سنتے ہی اشرف کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر جھکا دیا۔ دادا جی نے کانپتی آواز میں کہا، اللہ کا شکر ہے۔ ریحانہ بیگم، حسن صاحب، عائد اور باقی سب نے بھی گہرا سانس لے کر شکر ادا کیا۔ ایک بھاری سا بوجھ جیسے سب کے دلوں سے کچھ کم ہوا تھا۔ مگر پھر دادا جی نے آہستہ سے آگے بڑھ کر پوچھا، اور بچہ؟ یہ سوال سنتے ہی فضا دوبارہ گمبھیر ہو گئی۔ شر نے بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تھا۔ گولیوں کی تیز بوچھاڑ فضا کو چیرتی ہوئی ان کے گرد گونج رہی تھی۔ ہر طرف چیخوں، قدموں اور فائرنگ کی آوازوں نے ماحول کو کسی قیامت کے منظر میں بدل دیا تھا۔ ریحان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ اس نے رخشی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے جھکنے کا اشارہ کیا۔ نیچے رہو اور میرے ساتھ رہنا۔ اس کی آواز فائرنگ کے شور میں بھی واضح تھی۔ وہ دونوں دیوار کے سائے کے ساتھ ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ گولیاں دیواروں سے ٹکراتی ہوئی چنگاریاں بکھیر رہی تھی، جیسے ہر سمت موت ناچ رہی ہو۔ ریحان نے رخشی کو کھینچتے ہوئے ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے راستے کی طرف موڑ دیا۔ ایک یہ ایک بند پڑا ہوا پیٹرول پمپ تھا۔ زنگ آلود مشینیں، ٹوٹی چھتیں اور گرد میں لپٹی ہوئی ویرانی۔ صدیوں سے بند اس جگہ نے جیسے اپنے اندر خوف کو قید رکھا تھا۔ یہاں، ریحان نے سانس روکتے ہوئے کہا اور رخشی کو اندر کھینچ لیا۔ دونوں ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے، لیکن باہر سے فائرنگ مزید تیز ہو گئی۔ اچانک ایک گولی دیوار کے قریب سے گزری اور فضا کو چیرتی ہوئی سیدھا ریحان کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ آہ! ریحان کا جسم ایک لمحے کو لرز گیا، مگر اس نے آواز کو دبا دیا۔ اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیا، مگر خون تیزی سے بہنے لگا۔ رخشی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ریحان!
اس کی آواز کانپ اٹھی۔ شیہان نے درد کے باوجود ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ چپ رہو، اس نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابھی گھبرانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آہستہ سے بیٹھ گیا۔ بازو سے خون ٹپک رہا تھا۔ باہر قدموں کی آوازیں مزید قریب آ رہی تھیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ میں آپ لوگوں کی کامنٹ کا ویٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ بھی بتائیں کہ نیو ناول کا کس کس کا انتظار ہے۔ اچھا، میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں لازمی شیئر کر دیں تاکہ میرے چینل کا ویوز بڑھ سکیں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو آگے لے کر بڑھائیں، اور ملتے ہیں پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ریگولر ایپیسوڈ مل رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔